देख आम नंदिनी बहुत एक्टिव अच्छी से कि भाव में आम चाष जमी आसिक पा देखु कड़े जाऊँ रे कड़े कड़े जाऊँ र एने आओ बेका केने गालुसनी देख कि भाव में सब लगी पड़ू आम कम करने जमी रे काम न कले तो पेट पशि हेनी कौन करवा गरीब लोकटी या झीटा खुदाल धरिकी बसी पड़ुचे अलसा होगला ना केमती काम करी ये आमर झील भी जाए पानी देवाई पूरा लाजे पूरा देख 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 एपटे देख एपटे देख देखुनु कैसा कैलुस टे आज एटिकी कैसा कैलुस कि तरकारी खाइलु ए बसी बसिक कौची मु घास खाइबी भोक लगुच ना केमती तोते ये पूरा माड़ कि माड़ देल रे बापा सेपटे देख पूरा पानी चालू करने जाइए केमती डांस कर आमे ए बाटे जीमा आमे कौन दे जीमा लो ए बाटे देख नुनी नुनी एपटे देख मुझे बाटे गाली नी नंदेनी मुझे बाटे गाली नी देख ए बाटे देख फोटो उठाई देली तुम दु जनकर ए पूरा ए देखुची ए पूरा लाजिगला भाई लाजिगला देख आम कमलू कि भाव डांस मारुची देशिया गीत लगेगी पूरा नाच रे बापा केंती डांस पानी भरती ना थारे घास कुटकुटाई डेथ देखाला डईला वे तुई केनता डेथ देखाला चल देखाता काय वेंकट खाई मुंडे तोवाल आले हो बोलो इतना रात चल रहा तमाम जाल कान फुटी गला नि मोय लगड़ी लगड़ी ये गला नि अरे देश के ले जा एक मरमान ने से यार रेडी कर ले डगो वाला केंदा डो तरलु ना चलो बोलो नहीं एटा गया आइला एटा तो आइला एते जा रे कर लो जा तो खाली से हट के दे जा तू आ जा करना रे शायद आई फास्ट रिपोर्ट जाउनु सला अलस्सा कटिगार कोड जाउ बे एतेरोने एते 14 का के बुरिया मारवारा আছে बांधा नहीं तका दारता नाला बाबा टिक से पानी आसे ना टिके पानी टिक से ये कर दवा जाइक्री धान चाष देखो एटा टिके खराब हो गला धान ए वर्ष केमती हो के जान किछि बुझुनी वर्षा न होइतिबा जोगु ए सब अवस्था ठीक टाइम रे वर्षा नहीं किछि नहीं
ପାଣି ନ ଆଇଲେ ତ ଚାଷୀମାନେ ମରିଯିବେ, କ'ଣ କରିବା। କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ବାବୁ? ପାଣି ଦେଉଛୁଟି? ଆରେ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ପିଲାଟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତରେ ଆସିଛି, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ମ? କୁଆଡ଼େ ଅଛୁ? ବାଲ୍ଟି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓହୋ, କ'ଣ ବାଲ୍ଟି ଗୋଟେ ହେଲେ? ଏଇଠି ମଟର ପାଣି ଦେଖ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଆସୁଛି। ଦୁଇଟା ମଟର ଲାଗିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ପାଣି ବେଶୀ ଆସୁଛି ଏବେ, ଏଟା କୁଟକୁଟା ଆସୁଛି ପାଣି। ଏପଟେ ଦେଖେ ବାବୁଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଏ ମାଇଜି ନ ଆଣିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କୋଉଠି ନେବୁ? ଘରେ ନେବୁ? ଓହୋ, ବାବୁଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ବାବୁଟା ପାଣି ଦେବା ସେ ନେଇକିରି ସେ ତାର ଇଏ କାମରେ ଦେଉଛି। ବାଇଗଣ ଗଛରେ, ମରିଚ ଗଛରେ ପାଣି ଆସୁନି, ପୁରା ସେମିତି କଲେ ହବନିରେ ବାବୁ। ଟିକେ ପାଖରେ ଦେଲେ ସିନା ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନାଲ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ହେଲା। ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁଦାଲ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମର ସୁମିତ୍ରା ବୁରୁଡ଼ି। ସୁମିତ୍ରା ବୁରୁଡ଼ି କେମିତି କୁଦାଳ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପାଇଁ ସେଠି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆରି